lysine, and taurine. Yan. Hello guys. Hello sa 3,000 followers ni vlogger na kalbo. Bakit kalbo? Kasi panot. Guys, take their medicine. So mag medicine, vitamins correction. Kinorek mo ako vitamins pala. Multivitamins plus lysine and taurine. Yan. So araw-araw po yan nagba-vitamin sila. So ito po, sa tingin nyo guys, anong lahi yan? Ayan yellow eyes, 6 months. 6 months daw. Diba? 6 months, 3 kilos na po siya. So, bakit nagagalit ka? Tinan mo. Bakit nagagalit? Diba? Yan. Titignan tayong vitamins. Medyo magalaw yan guys, kaya tignan. Tingin ka sa camera. Sige na. Ayaw Tingnan mo guys. Sige na. Iinom pa tayo. Iinom pa si Mapol. Ayaw Wait lang. Ito na. Take ng vitamins. Madali na. Yun. Nainom na po guys. Yan. Nainom na. So, mochi. Yan Oops. Next. Si mallows. Yan Yan guys, si mallow. Yan. Wait lang. Ito naman 3 weeks. 3 weeks pa lang siya yan. Yan. Kulit. Ayan i-take naman ng vitamins. Guys, dahil maliit pa siya, 1/2 pa lang yung 1/2 kilos. 0.25.